गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। असम के गोरखा समुदाय के इतिहास में श्री छबिलाल उपाध्याय जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उन्होंने राज्य में ब्रिटिश के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। आज तेजपुर में उनके प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि गोरखा असमिया समाज का एक आंतरिक हिस्सा है और उन्होंने राज्य के विकास में बहुत योगदान दिया है। मिशन वसुंधरा 3.0 के तहत हम यह सुनिश्चित करेंगे कि गोरखाओं को परेशानी मुक्त तरीके से उनके उचित भूमि अधिकार मिले। मिशन वसुंधरार तृतीय जितु आमी संस्करण आरम्भ करिम। এই তৃতীয় সংস্কৰণত गोरखा लोकসকলক তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ তিনিটা প্ৰজন্মৰ প্ৰমাণ নিদিয়াকৈ আমি মাটি আবণ্টন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আমি ৰাখিছো। অসমৰ আদিবাসী সমাজ আৰু গোৰ্খা সমাজৰ বাবে তিনিটা প্ৰজন্মৰ নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন নহব বুলি আমি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছো। কাৰণ চৰে চাপৰিয়ে ঘূৰি ফুৰা গোৰ্খা সমাজে তিনিটা প্ৰজন্মৰ কাগজ পত্ৰ বিচাৰি উলিওৱাটো সম্ভৱো নহয় আৰু আমাৰ চৰকাৰী বিষয়াসকলে দিবও নোৱাৰে। কাৰণ গোৰ্খাসকলে যি স্থানত বাস কৰিছিল সেই স্থানলৈ প্ৰশাসন বিয়পি পৰাই নাছিল, প্ৰশাসনে তেওঁলোকক আৱৰি ল'ব পৰা নাছিল। আমি ইমানেই জানিব লাগে যে গোৰ্খাসকলে অসমৰ মাটিত জন্ম হোৱা এটা অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অংগ। যি প্ৰশ্ন দাস কলিতা শৰ্মাক কৰা নহয় সেই প্ৰশ্ন ছেত্ৰী উপাধ্যায়কো কৰা উচিত নহয়।